बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। तारीख़ इस्लाम के अंदर कमो बेश 1,24,000 अंबिया कराम गुज़रे हैं, जो अल्लाह ताला का पैगाम लेकर एक के बाद एक बदीगर आते गए और बारी ताला का पैगाम पहुँचाया। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर एक ऐसे नबी का आज ज़िक्र कर रहा हूँ जिसको अल्लाह ताला ने जो बादशाहत अता की वो ना उससे पहले किसी को अता की गई और ना उनके बाद क़यामत तक किसी को अता की जाएगी। वो पैगंबर कौन है? वह पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है। अब आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक ख़ास हस्ती के नाम से है जिनको हम हज़रत आसिफ बिन बरखया कहते हैं, और फिर कुछ इसके हवाले से तहकीक भी आपके सामने लेकर आऊँगा और सुरयानी ज़बान में एक इस्म का भी जिक्र करूँगा और फिर उसका मतलब और मफ़हूम भी बताऊँगा। अब क्या हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार को सजाया जिसके अंदर हुदहुद परिंदा भी मौजूद था, तमाम तर जिन्नात, शाह जिन्नात, दीगर मखलूक़ात, शयातीन और सब मखलूक मौजूद थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको जो बादशाहत अता की थी उस बादशाहत के दायरे कार के अंदर तमाम तर मखलूक़ात मौजूद थी। इस मखलूक में पानी भी है, इस मखलूक में हवा भी है, इस मखलूक में तमाम तर जानदार और बेजान तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने आपको ऐसी सल्तनत अता की। अब दरबार सजा दिया गया और हज़रत सुलेमान ने इस बात का इजहार किया कि मुझे मलका बिल्कीस का वो तख्त यहाँ पर मौजूद चाहिए। कौन है ऐसा जो उसको हाजिर कर सकता है? जिन्नात ने मुख्तलिफ ने, किसी ने 1 घंटा कहा, किसी ने 2 घंटे कहा, किसी ने कहा कि मैं इस वक्त में ला दूंगा। हर मखलूक ने अपना अपना वक्त को पेश किया और आपने इनकार किया कि इससे भी जल्दी कौन कर सकता है। तो उस दरबार में मौजूद एक बुजुर्ग हस्ती जिसको हज़रत आसिफ बिन बरखया कहते हैं, जो इंसान थे, बुजुर्ग थे, अल्लाह के ख़ास बंदे थे। इनको हम जिन्नात से वाबस्ता नहीं करते, ये जिन नहीं थे, ये कोई और पोशीदा मखलूक नहीं थी, बल्कि बुजुर्ग हस्ती थी और आपके दरबार में मौजूद थे। आपने कहा कि हज़रत मैं ये तख्त जो है वो पलक झपकने से पहले आपके सामने हाजिर कर दूंगा। और ये बात कहना तमाम मखलूक़ात पर वो सवालिया निशान था कि अल्लाह ताला ने जिस मखलूक को जितनी सलाहियत दी है उसने उस हिसाब से बात की, लेकिन अल्लाह के इस वली कामिल ने कहा कि मैं पलक झपकने से पहले हाजिर कर दूंगा। और आपने उस बुजुर्ग हस्ती की जिसको हज़रत आसिफ बिन बरखया कहते हैं उसकी बात को कबूल फरमाया और दर हकीकत ऐसा ही हो गया। जैसे ही हज़रत सुलेमान ने हुक्म दिया कि ठीक है आप हाजिर करें, आपने पलक झपकाई तो वो तख्त जिस हालत में और जैसे मौजूद था आपके सामने हाजिर हो गया। तो अब मुख्तलिफ मौरखीन इस और तहकीक करने वाले इस पे लिखते हैं कि हज़रत आसिफ बिन बरखया को इस्म आज़म का इल्म हासिल था। कुरान के अंदर और अहदीस में दीगर वाक़यात के अंदर से यह मालूम होता है कि हज़रत आसिफ बिन बरखया को किताब का इल्म हासिल था। तो इल्म जफ़र के ज़रिए अगर मुस्ताहसिला हल किया जाए तो वो भी कहता है कि उन्हें इस्म आज़म का इल्म हासिल था। अब बहुत सारे लोगों की इस पे मुख्तलिफ राय हैं, आरा हैं। वो कहते हैं कि जी उनको कोई ख़ास अल्लाह का नाम हासिल था, उनको कुरान की से वाबस्ता कोई आयत हासिल थी, कोई ऐसी आयत जो बाद में कुरान में भी आई, उनको उस किताब का इल्म हासिल था। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ अक़वाल मौजूद हैं और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि उनको इस्म आज़म या हय्यु या क़य्यूम का जो ताकत है, जो तासीर है वो हासिल थी, और इस्म आज़म जो है वो या हय्यु या क़य्यूम है। तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं आज, और हर इंसान की जो है इस हवाले से अपनी तहकीक है। आज सुरयानी ज़बान के अंदर एक इस्म है, वो इस्म आपके सामने पेश करता हूँ और कुछ सुरयानी और इब्रानी ज़बानों की आपको थोड़ी बहुत तफसील भी, कुछ वजाहत भी देता हूँ। देखिए, अरबी और दीगर ज़बानें जो हैं जैसे फ़ारसी है, उर्दू है, हिंदी है और तो दीगर मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बानें हैं। इसी तरीके से एक ज़बान है जिसको इब्रानी ज़बान कहा जाता है।
یہ حروفوں کی طرح ہی ایک زبان ہے، جیسے آپ کے عربی کے حروف ہوتے ہیں اسی طریقے سے حروف تہجی میں ہی یہ زبان ہوتی ہے۔ یہ زبان یوں سمجھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی زبان ہے۔ توریت جو ہے وہ عبرانی زبان میں ہی نازل ہوئی تھی، بے شمار قسم کے صحیفے جو ہیں وہ بھی اسی عبرانی زبان میں نازل ہوئے۔ عبرانی زبان ایک قدیم زبان ہے اور موجودہ دور حاضر میں یہ زبان کسی حد تک میں کہوں گا مٹ چکی ہے۔ اب بھی کتابوں میں، مختلف رسالوں میں، مختلف آپ کو کتب کے اندر عبارتیں ملتی ہیں جو عبرانی زبان سے وابستہ ہیں، جو عبرانی زبان کی ہیں، لیکن مقصد یہاں اصل مسئلہ وہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ آیا یہ عبارت جو لکھی ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ زبان بڑی پیچیدہ ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ ایک اسم ہے عبرانی زبان کا اور مختلف کتابوں کے اندر اس اسم کو لکھا گیا ہے۔ آج میں آپ کو اس اسم کو پڑھنے کا طریقہ اور وہ اسم عربی زبان میں کیا ہے وہ اسم بھی بتاتا ہوں۔ عبرانی زبان کے اندر اس اسم کو اسم اعظم کا درجہ دیا جاتا ہے۔ وہ اسم کیا ہے وہ اسم میں آپ کو اسکرین پر بھی دکھاؤں گا اور آپ کو پڑھ کر بھی سناؤں گا۔ جو لوگ عملیات سے وابستہ ہوتے ہیں انہوں نے اکثر کتابوں کے اندر اس اسم کو لکھا دیکھا ہوگا، لیکن عبرانی اسم ہے تو یہ پڑھا کیسے جائے گا، اس کا تلفظ کیا ہوگا اور اس کے کیا فائدے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عبرانی زبان کا جو وہ اسم ہے حین عاشر حین۔ اب اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ یہی ہے حین عاشر حین۔ اب کہیں جگہ پر یہ حین شرہ حین لکھا ہے، حین شرہ حین، تو حین شرہ حین جو ہے یہ اس کا درست تلفظ نہیں ہے۔ اس کا جو درست تلفظ ہے وہ حین عاشر حین ہے۔ یہ عبرانی زبان کا اسم ہے اور اس اسم کا جو ترجمہ اگر ہم عربی زبان میں کریں تو اس کا جو عربی زبان میں جو ترجمہ بنتا ہے وہ یا حیو یا قیوم ہے۔ اگر یا حیو یا قیوم کو آپ فارسی میں پڑھنا چاہیں تو ترجمے کے ساتھ آپ فارسی میں پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے اردو میں ترجمہ ہے، اسی طریقے سے مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ اسم عبرانی زبان کے اندر حین عاشر حین ہے اور جس طریقے سے یا حیو یا قیوم کے فائدے ورد و وظیفے کرنے سے حاصل ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اگر آپ اس اسم کو عبرانی زبان میں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ پڑھا جائے گا حین عاشر حین۔ میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں اور آپ کو اسکرین پر یہ لکھا بھی دکھاؤں گا کہ یہ لکھا کس طریقے سے ہے۔ تو یہ ہے حین عاشر حین۔ اب بعض لوگ اس اسم کو ایک موکلاتی نام سمجھتے ہیں، کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ بعض لوگ اس کو حین شرہ حین پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ میں نے اس اسم کو پڑھا بھی ہے، اس کے فوائد کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ یہ اسم حین عاشر حین ہے۔ اب عبرانی اور عربی زبان میں پڑھنے کا فرق کیا ہے میں آپ کو یہاں اس کی تھوڑی وضاحت دے دوں۔ اب لوگ سوال یہ کریں گے کہ جی عربی میں ہم پڑھ تو رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اسے عبرانی میں پڑھیں؟ میں آپ کو تھوڑا سا فرق بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے بالفرض عربی زبان کا ایک وظیفہ لکھا ہے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں تاکہ میری بات آپ سمجھ سکیں۔ عربی زبان کا ایک وظیفہ لکھا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے سے بالفرض میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کو اگر کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے جو لا علاج ہے، یہ عبارت آپ پڑھیں گے آپ کا وہ جو مرض ہے وہ درست ہو جائے گا۔ یہ ایک عمل لکھا ہوا ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ اب کیا ہوگا، لیکن وہ کیا کہیں گے، اس عمل کو کے فیض حاصل کرنے کے لیے آپ کو 40 دن کا ایک چلہ کرنا پڑے گا، اتنی تعداد میں اس عبارت کو پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد آپ جا کر جب کسی انسان پہ دم کریں گے تو اس سے اس انسان کو اس عمل کا فیض حاصل ہوگا، اس بیماری سے نجات مل جائے گی۔ یہ ایک بہت لمبا چوڑا پروسیجر ہے، جب آپ یہ کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اس طریقے سے اس عمل کو، اس کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کریں گے تو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بات کتابوں کے اندر درج بھری پڑی ہے، ہر عمل کے ساتھ یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ 40 دن کا آپ چلہ کریں گے تو آپ کو اس عمل سے فائدہ ہوگا۔ یہ عربی زبان کا طریقہ کار ہے۔ اب آتے ہیں عبرانی زبان کے اندر۔
इबरानी ज़बान की जितनी भी इबारतें मौजूद होती हैं उसमें चिल्ला कशी की पाबंदी नहीं होती। बिलफर्ज एक इबारत लिखी है और उस इबारत का फ़ायदा यह है कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपके जिस्म में मौजूद जहां कहीं भी दर्द है, जिस किस्म का भी मर्ज है, वो उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा। मसलन कि आपको उस अमल के लिए चिल्ला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अभी पढ़ें, अभी फ़ायदा होगा। तो ये इबरानी और सुरियानी ज़बान का मोजज़ा है। अगर बिलफर्ज मैं मिसाल दे रहा हूं कि अगर बिलफर्ज एक अमल है उसको पढ़ने से आप उड़ने लगेंगे, ये मैं मिसाल दे रहा हूं, एक ऐसा नामुमकिन काम है जो नहीं हो सकता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसा अमल लिखा है कि सुरियानी ज़बान का आपने ये अमल किया तो आप हवा में उड़ सकते हैं, तो मैं कहूंगा इसके लिए चिल्ले की ज़रूरत नहीं होगी, आप उसी वक्त पढ़ेंगे, उसी वक्त उसका असर जो है वो जाहिर हो जाएगा। इसी तरीके से जादू जिन्नात के हवाले से, इसी तरीके से वसत रिज़्क़ के हवाले से, इसी तरीके से दीगर बातों के हवाले से है कि जब भी सुरियानी या इबरानी ज़बान के अमाल को किया जाएगा उसका असर उसी वक्त जो है ना वो जाहिर हो जाएगा। तो अरबी ज़बान के पढ़ने में और सुरियानी ज़बान के पढ़ने में जो बुनियादी फ़र्क है, यही फ़र्क है कि उस अमल में आपको उस हद तक मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप पढ़ेंगे आपको फ़ौरन उसका असर जाहिर हो जाएगा। अब आते हैं कि हय्यन आशर हय्यन इस्म या हय्यो या क़य्यूम है। रिवायात में ये मिलती हैं कि हज़रत आसिफ बिन बरखिया को जो इस्म हासिल था वो हय्यन आशर हय्यन हासिल था, जिसको अरबी में या हय्यो या क़य्यूम कहते हैं, जो इस्म आज़म का दर्जा रखता है। इस इस्म की बरकत से ही उन्होंने उस तख्त को पलक झपकने से पहले वो काम जिसको बड़े बड़े जिन्नात या शाह जिन्नात ने करने के लिए वक्त मांगा कि मुझे 1 घंटा चाहिए, मुझे आधा घंटा चाहिए या मुझे इतना वक्त लगेगा, वो तख्त लाकर मैं आपकी बारगाह में पेश कर दूंगा। तो हजरत आसिफ बिन बरखिया ने कहा कि मैं काम पलक झपकने में कर सकता हूं और वो काम मैंने इस इस्म आज़म के जरिए किया। तो वो इस्म हय्यन आशर हय्यन है। अगर आप वसत रिज़्क़ चाहते हैं, अगर आप जादू जिन्नात से निजात चाहते हैं, जिंदगी का कोई काम है, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो बाद नमाज फजर आप हय्यन आशर हय्यन की एक तस्बीह कर लीजिए। अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो हर नमाज के बाद 100 दफा पढ़ लें, वरना आप बाद नमाज इशा इसको 1000 दफा पढ़ लें या बाद नमाज फजर आप इसको 1000 दफा पढ़ लें। इस पर इस्तकामत के साथ अमल कर लें। इस इस्म के ताबे जितने भी मवक्कलात हैं, जिन्नात हैं, पोशीदा मखलूक़ात हैं, जैसे ही आप इस इस्म का विर्द करना शुरू करेंगे तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपकी तरफ मतवज्जे हो जाएंगी। अगर आप तन्हाई के अंदर, जैसे फजर की नमाज के बाद आप तन्हा बैठें, आप इस इस्म का विर्द कर रहे हैं, तो इस मखलूक के आपके इर्द गिर्द होने का एहसास आपको ज़रूर बिल ज़रूर महसूस होगा। इसी तरीके से बाद नमाज इशा कर सकते हैं। जो लोग इसका चिल्ला करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि बगैर इजाजत आपने इसका चिल्ला नहीं करना। हद दर्जे यह है कि हर नमाज के बाद 100 दफा पढ़ लें एक तस्बीह, या बाद नमाज इशा या बाद नमाज फजर आप इसको 1000 दफा पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला गैब से आपकी हाजत रवाई के असबाब पैदा हो जाएंगे। ये हय्यन आशर हय्यन है। इसके तलफ़ुज़ में अगर आपने हियन पढ़ लिया या कोई ज़बर ज़ेर पेश ऊपर कर दी तो इस इस्म का असर ख़त्म हो जाएगा। इबरानी ज़बान के अंदर जो अहम चीज़ है वो तलफ़ुज़ है, ज़ेर ज़बर का जो है वो फ़र्क है। अगर ये फ़र्क आपने ऊपर नीचे कर दिया तो इस इस्म का माने बदल जाएगा, इस इस्म की तासीर और ताकत बदल जाएगी। यहां मैं आपको एक बात और मजीद बता दूं कि देखिए इस इस्म को पढ़ने में बड़ी एहतियात की जरूरत है। अगर हय्यन शर्रा हय्यन पढ़ दिया, जैसे गलत पढ़ा जाता है, तो फिर इस इस्म की रुज्जत हो जाएगी। यहां मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि रुज्जत हो जाएगी। क्यों कि बेशुमार किस्म की पोशीदा मखलूक़ात इससे वाबस्ता हैं। जो ही आप इस इस्म को पढ़ेंगे वो आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगी। पाकी की हालत में पढ़ना है, मर्द और औरत दोनों इसको पढ़ सकते हैं। ख़वातीन अय्याम में एहतियात करेंगी, इस इस्म को नहीं पढ़ना।
مرد حضرات اس کو پاکی کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر پابندی اختیار کر لیں تو نور علی نور ہوگا۔ نیک خوابوں کا آنا، نیک واقعات کا قبل از وقت پتہ چل جانا اور دیگر چیزیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر اس پر استقامت اختیار کر لیں تو وہ باتیں بھی پتہ چل جائیں گی جس کو میں سمجھتا ہوں بتانا ضروری نہیں ہے، ان کو چھپائے رکھنا ہی بہتر ہے تاکہ مخلوق فتنے میں نہ پڑے۔ تو اسم کا جو تلفظ ہے وہ بار بار میں اس لیے لے رہا ہوں تاکہ آپ غلط نہ پڑھیں۔ اسم کا تلفظ ہے حین عاشر حین، اس اسم کے زبر زیر پیش کا خیال کیجئے گا۔ آپ کو مشاہدہ ہوتا ہے، آپ وہ مجھے بتا بھی سکتے ہیں۔ چینل کے ڈسکرپشن پہ میرا میسنجر کا لنک ہے، آپ مجھ سے کال پر بھی بات کر سکتے ہیں، آپ مجھے آڈیو ریکارڈ کر کے بھی بھیج سکتے ہیں۔ جیسے ہی مجھے موقع ملے گا میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا۔ ایک بات میں آخر میں پھر عرض کر دوں، چلے کے طور پر اس کو مت پڑھیے گا۔ میں نے جو آپ کو ترتیب بتائی ہے 100 دفعہ ہر نماز کے بعد نماز عشاء پڑھنا چاہتے ہیں، اگر ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے ہیں بعد نماز عشاء 1000 دفعہ، اگر عشاء کے بعد نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بعد نماز فجر 1000 دفعہ پڑھ لیجئے۔ زبر زیر کا پیش کا خیال کیجئے گا، اس اسم کے اندر بے احتیاطی رجت کا سبب بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، ایک چھوٹی سی تحقیق پیش کی اسم اعظم یا حیو یا قیوم کی سریانی زبان کا لفظ اور اسم آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول فرمائے، مزید اس پر تحقیق کرنے کی، اس پر کوشش کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خیر عطا فرمائے اور مخلوق میں خیر خواہی بانٹنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔